गए चेचनिया की, कोकाफ की परियों की सरजमीन। चेचनिया वफाक रूस की एक मुसलमान रियासत है और मशरकी यूरोप में वाक़े इस मुल्क की सरहदें शुमाल मगरबी जानिब से रूसी इलाका सतारोपोल और शुमाल मशरक में दागिस्तान, जुनूब में जॉर्जिया और मगरब में इंगोश्तिया और शुमाली तरफ से ओसेतिया से मिलती हैं। चेचनिया का रकबा है 17,300 मुरब्बा किलोमीटर, जो कि खूबसूरत पहाड़ों और मुरफ़्ज़ारों पर मुश्तमिल है। बर्फ़ पोश पहाड़ वहाँ पर आपको बहुत मिलेंगे, यहाँ पर आपको मादनी पानी के चश्मों की बहुतात मिलेगी और ये तमाम चीज़ें मिलकर इस इलाके की खूबसूरती में बहुत ज़्यादा इजाफा करती हैं। 2016 की जो मर्दमशुमारी वहाँ पर हुई थी उसके मुताबिक चेचनिया की आबादी 1.4 मिलियन के लगभग है और मुल्क की बेशतर आबादी मुसलमान है, जबकि थोड़ी तादाद में रूसी नस्ल के लोग जो कि ईसाई मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी यहाँ पर रहते हैं। ग्रोजनी जमहूरिया चेचनिया का दारुल हुकूमत है। अच्छा। और जी बिल्कुल। अच्छा, कोकाफ की पहाड़ियों के सिलसिले का आपने कोई जिक्र जी किया? बिल्कुल, अभी उस पर आ ही रहा था मैं, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ की एक ऐसी खास बात है जो कि किसी और मुल्क के पास नहीं है। कोकाफ जो है वो बेसिकली एक पुरस्कार पहाड़ी सिलसिला है जिसके बारे में कई किस्से और कहानियां मशहूर हैं और फिर ईरानियों की तरफ से ये रिवायात चली हैं कोकाफ के हवाले से और फिर उनकी देखा देखी ये कहानियां बर्रे सगीर पाक व हिंद में भी मशहूर हो गई। कोकाफ जो है वो बुहैरा अस्वद और बुहैरा कुज़वैन के दरमियान खित्ता है कफकाज, उसका एक पहाड़ी सिलसिला है जो कि यूरोप और एशिया को जुदा करता है और ये पहाड़ी सिलसिला जो है वो चेचनिया में आता है। तो इस वजह से ये बहुत ही खूबसूरत पहाड़ है, बहुत ही ज़्यादा जिसे हम कहते हैं कि अल्लाह ताला की वहाँ पर खूबसूरती है और इसी वजह से उसके बारे में ये मशहूर है कि वहाँ पर तो जी परियाँ रहती हैं। अब वहाँ जाएँ तो आपको परियाँ तो खैर नहीं मिलेंगी, लेकिन लोगों ने बातें मशहूर कर दी हैं तो मशहूर हो जाती हैं बातें। अच्छा, चेचनिया का जो दारुल हुकूमत है ग्रोजनी रूसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है खौफनाक या डरावना। तो एक तरफ कोकाफ की परियां, एक तरफ डरावना दारुल हुकूमत। हर खूबसूरत चीज़ के साथ कोई खतरा होता है, हर गुलाब के साथ कांटा होता है। वो ये मामला है, भी होता था ना, भी होता है जिसमें क्या जिसकी तोते में जान होती है और फिर उससे पकड़ा जाता है। तो ये सारी इस तरह की दोमलाई कहानियां आज हमें याद आ रही हैं। अच्छा, जो चेचनिया का दारुल हुकूमत है ग्रोजनी, उसमें हर साल इस शहर की उम्र की तादाद के बराबर इज्तिमाई शादियां की जाती हैं और ये एक बड़ी अच्छी रिवायत है। हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में भी बहुत सारी इज्तिमाई शादियाँ हो जाती हैं, लेकिन वहाँ पर होती हैं किफ़ायत शारी की वजह से। यहाँ पर भी बहुत मरतबा इस तरह की महफिल मुनक़्क़िद की जाती हैं कि बहुत सारे वो लोग जिनकी शादियाँ नहीं हो रही होती हैं सिर्फ़ और सिर्फ जहेज़ की कमी की वजह से, पैसे ना होने की वजह से, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इज्तिमाई शादियों की तक़रीब का एहतमाम करते हैं। तो ये ग्रोजनी की बड़ी अच्छी बात है कि जैसे जैसे उस शहर की उम्र बढ़ती जा रही है उतने ही लोगों की शादियाँ वहाँ पर की जाती हैं। अच्छा, फिर हम बात करते हैं चेचनिया की तारीख की। चेचनिया की जो चेचन कौम है वो मशरकी यूरोप का जो इलाका है कफकाज, वहाँ पर वहाँ पर वो शुरू हुई थी ये कौम, वो एक ग्रोह है जो वहाँ पर शुरू हुआ था। ये लोग खुद को वनाख कहते हैं और चेचन ज़बान में इसका मतलब है अपने लोग। तो ये इसलिए ये अपनायत का एहसास के हवाले से ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और इसलिए चेचन कौम को नोख्चे भी कहा जाता है। बड़े मुश्किल अल्फाज हैं जो कि आज की इस गुफ्तगू में इस्तेमाल हो रहे हैं और ये मुझे उम्मीद है कि इनमें से कुछ अल्फाज मुझे याद रह जाएंगे इंशाल्लाह। नोख्चे। लेकिन जो ये इनका मजहब है वो क्या है? अच्छा, इस्लाम से पहले क्या था मजहब? अच्छा, इस्लाम से पहले ये जो नोख्चे कौम के लोग हैं ये बेसिकली दरख्तों की पूजा करते थे और इन लोगों ने खित्ते की जो बाकी कौमें थी उनके मुकाबले में देर से इस्लाम कबूल किया था। और इसकी वजह क्या थी? वो ये थी कि लोग चूंकि अजदाद परस्ती में मुब्तला थे, वही बात जो हम कल कर रहे थे ना कि हमें तो जब भी कोई बात बताई जाती है तो हम कहते हैं हमारे आबा व अजदाद ये कर रहे थे। तो यहाँ पर भी यही सिलसिला था कि हमारे आबा व अजदाद की जो रूहें हैं वो दुनिया में हमारे साथ रहती हैं, ये बिलीफ था उनका और वो रूहें भी हमारे साथ रहती हैं और अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो वो रूहें नाराज हो जाएंगी, बदकिस्मती पैदा हो जाएगी। तो इसीलिए हम दीन इस्लाम की तरफ नहीं आ रहे हैं, हमें इन दरख्तों की ही इबादत करनी है। फिर 13वीं सदी में यहाँ पर मंगोलों ने हमला कर लिया और फिर इस इलाके में कब्जा कर लिया था उन्होंने। तैमूर लंग जो कि 14वीं सदी में आया, उसने इस इलाके को फतह करके अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाया और कोकाफ का ये पूरा इलाका 16वीं सदी के बाद
ایران کی جو صفوی سلطنت تھی اس میں شامل ہو گیا. پھر اس کے بعد سلطنت عثمانیہ اور جو روس کا جو زار تھا اس کی جو کشمکش چل رہی تھی ان کے درمیان، اور مارکوں کا مرکز بھی یہ علاقہ رہا. چیچنیا کی عوام نے اپنی آزادی کی جنگ کا آغاز 18ویں صدی کے آخر میں کیا تھا، جب ماسکو اور جارجیا کے اتحاد کے نتیجے میں چیچنیا کا کچھ حصہ روس میں چلا گیا، باقی جارجیا میں شامل کر لیا گیا، اور روس کے خلاف چیچنیا کی مزاحمت کو امام شامل کی قیادت میں 19ویں صدی میں عروج ملا، اور پھر آخر کار 1861 میں روس کی فوج چیچنیا کے آزادی پسند مسلمانوں کو شکست دینے میں کامیاب ہوئی. اس جنگ کے دوران لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا گیا. روس کے قبضے کے بعد پھر بہت سے مسلمان چیچن ملک سے بدر ہو گئے، انہوں نے ملک کو چھوڑ کر وہ سلطنت عثمانیہ چلے گئے، وہاں بھیج دیا گیا. اور پھر اس کے بعد تب سے لے کر 1990 تک چیچنیا کے جو مسلمان تھے انہوں نے کئی مرتبہ روس سے علیحدگی کی کوشش کی، کئی مرتبہ انہوں نے کوشش کی. روس کے ٹوٹنے کے بعد 1991 میں چیچنیا نے پھر آزادی کا اعلان کیا، جس کے بعد چیچن علیحدگی پسندوں اور روسی فیڈریشن کی جو کہ علیحدگی کی مخالف تھی ان کے درمیان دو خونریز جنگیں لڑی گئیں. پہلی جنگ 1994 سے 1996 تک ہوئی، جس کے بعد روس نے پھر چیچنیا پر قبضہ کر لیا، اور پھر امن معاہدہ ہوا، اس کے تحت روس نے چیچنیا سے فوج کو واپس بلا لیا. پھر جو دوسری جنگ ہوئی تھی وہ 1999 میں ہوئی تھی اور سن 2002 تک جاری رہی تھی، اور اس سے ملک میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی تھی، اور دارالحکومت جو تھا گروزنی جس کی ہم بات کر رہے تھے وہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا. پھر 2003 میں ریفرینڈم کروایا گیا، اور اس ریفرینڈم کے بعد چیچنیا کو آئینی طور پر ایک نیم خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کیا گیا. 2007 میں رمضان قادروف یہ ملک کے سربراہ بنے، جو اب بھی چیچنیا کے سربراہ ہیں. اور 2009 میں چیچنیا میں ایک کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن کا خاتمہ ہوا تھا، جس کے بعد اب ملک میں امن ہے، اور دوبارہ سے ترقیاتی کام وہاں پر جاری ہے تاکہ اس قوم کو اور جو بھی علاقہ تباہ ہوا ہے اس کو دوبارہ سے زندگی کی طرف مائل کیا جا سکے، کھڑا کیا جا سکے. اچھا، امام شامل کا آپ نے یہاں پر ذکر کیا نام، تو ان کے بارے میں اگر کوئی اور ڈیٹیلز ہمیں بتائیں آپ، کہ امام شامل کا ذکر آپ نے یہاں پر کیا ہے لیکن امام ڈیٹیل نہیں تھی. جی، امام شامل جو ہیں وہ بیسیکلی مسلمانوں کے ایک عظیم رہنما تھے، اور ان کی قیادت میں انہوں نے روسی استعمار کے خلاف جنگ قفقاز میں بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا تھا. وہ امامت قفقاز کے تیسرے سربراہ تھے، اور تصوف کا جو سلسلہ ہے نقشبندی سلسلہ اس کے تیسرے امام تھے. اور نقشبندی سلسلے سے تعلق رکھنے والے ایسے کافی لوگ ہیں جو کہ پاکستان میں آپ کو ملیں گے، تو ان کے حوالے سے یہ بات ہوگی. اچھا، پھر ہم بات کر لیتے ہیں کہ مسجد کا ذکر نہیں کیا. جی، مسجد کیسے رہ گئی آپ سے امام سے مسجد پر آتے ہیں نا. ٹھیک ہے، سلطان احمد مسجد تو مسجد میں آئے گا. تو جو مسجد ہے جس کو روس کی سب سے بڑی مسجد کہا جاتا ہے، گروزنی میں واقع احمد قادروف مسجد ہے. یہ روس کی سب سے بڑی مسجد تھی، اور یہ مسجد ترکی کی سلطان احمد مسجد کی طرز پر بنائی گئی ہے. اس مسجد کو کہتے ہیں چیچنیا کا دل. بالکل اس قدر خوبصورت مسجد ہے، یہ چیچنیا کا دل ہے. اچھا، چیچنیا میں روس کی سب سے زیادہ آئل ریفائنریز بھی ہیں، اور اسی وجہ سے روس اس خطے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ جو آئل ہے نا، آئل، تیل کی گڑبڑ ہے، ساری بات ہی تیل کی، تیل. تو بہرحال یہ ہے سلسلہ چیچنیا کا. آج جو ہم نے بات کی چیچنیا کی، کل ہم آپ کے لیے پھر کوئی اور انٹرسٹنگ ملک تھا ویسے یہ بھی. بالکل.